السلام عليكم. غادي نبارطاجي معكم هاد لا فيديو اللي كتهضر على لو لوجيسيال ou le logiciel de bureautique Excel. Excel ما كيستعملوهش الناس بزاف حيت pour eux il est compliqué وصعيب تخدم فيه alors que c'est complètement faux. Excel c'est un logiciel ديال bureautique qui est très pratique. تقدر دير فيه شحال من حاجة les factures les mailings تقدر دير فيه les graphismes دير فيه une gestion complète ديال un portefeuille client. Il faut juste savoir comment faire. Donc اليوم غادي نوريكم كيفاش détecter les doublons d'un fichier Excel. كيكون عندنا par exemple un fichier de clients اللي يقدروا يكونوا فيه des clients en double ou en triple. سوا غتحيدوهم مانيوالمون وخصكم تقلبوا عليهم يعني ان فري كاستيت سوا غادي تستعملوا une fonctionnalité Excel qui est très pratique واللي غادي نهضروا عليها اليوم اللي غنوريكم كيفاش كديروا ليها. Donc c'est très simple. Quand on a un fichier de client, كنحاولوا نديروا le filtre avec une valeur unique. La valeur unique ما كتكونش هي le nom حيت le nom نقدروا يكون عندنا des clients qui ont le même nom de famille voire le même prénom mais pas le même numéro de téléphone. Donc des clients on peut les différencier avec le numéro de téléphone. Donc la plage d'information اللي غنعزلو هي la plage اللي فيها les numéros de téléphone. Donc هنا عندنا la cellule D هي اللي فيها numéro de téléphone. انا درت لكم هنا un fichier tout à fait banal. درت des noms des prénoms des numéros de téléphone au hasard. غير باش نوريكم حيت avec une liste كبيرة ça va être très compliqué pour vous. Alors donc كتجي لهنا كتكليكي بلا سوري كتمشي ل mise en forme conditionnelle ها هو هاد كنوريه لكم بلا سوري كتكليكي عليه تيعطيك règle de mise en surbrillance des cellules. Automatiquement en mettant le curseur على les règles de mise en surbrillance des cellules كيعطيك هاد la fenêtre de dialogue en blanc غادي تمشي لتحت valeur en double غتكليكي عليها اوتوماتيكمون فاش غتكليكي عليها غيعطيك هاد لا بوتيت فونيتر رومبليساج يعني فحال غادي تلون هادوك لي سيلول اون دوبل بلا كولور روج كدير اوكي كيعطيك اوتوماتيكمون لي فالور اون دوبل. انا عندي دو كليون ها هما يو اي ساندرين مع يو اي ساندرين اي فيداني جاك مع فيداني جاك. دونك سوا كتجي لهنا كتسوبريميهم كدير بوطون دروا supprimer bouton droit supprimer hein, تحيدتي les doubles. Là c'est facile sur un petit fichier mais si c'est un grand fichier on ne peut pas faire ça manuellement, c'est pas possible. Donc il y a une autre fonctionnalité اللي تقدروا supprimer بها tous les doublons avec un seul clic. Donc هاد la fonctionnalité je vais vous la montrer la prochaine fois. دابا غنعاودو هاد la possibilité ديال la détection des doublons ou des valeurs qui se répètent. Donc غتجيو لهنا la valeur اللي غادي ديروا بها le filtrage غتسيليكسيونيوها le bouton ديال la souris le bouton gauche normal غتجيو ل mise en forme conditionnelle règle de mise en surbrillance des cellules تخرج لك هاد لا فينيتر غير غتحط الكورسور ديالك على لو بروميير شوا غيخرج لك هاد لا فينيتر دو ديالوج tout en bas عندك valeur en double valeur غتكليكي على هاد valeur en double غيعطيك automatiquement les valeurs en double ou les doublons ou les contacts qui se répètent en rouge ou en rose. Moi là c'est du rose pour moi ou Excel تيقول لك rouge pour moi c'est du rose. Ou كتمشي تسوبريميهم. Si c'est une petite liste vous pouvez les supprimer manuellement. Si c'est une grande liste ça sera une suppression complètement automatisée que je vais vous montrer اللي غنوريها لكم la prochaine fois إن شاء الله. Donc
j'espère انني نفعتكم بهاد la vidéo même si c'est pas vraiment quelque chose de un logiciel اللي كيخدموا به الناس بزاف mais bon ça peut être intéressant pour certaines personnes. دونك ما تنساوش ديروا لايك تابوناو وتبارطاجيو باش تعم المنفعة. ميرسي بوكو. à bientôt ان شاء الله.